Food Challenge Part 2. Pero prize po. Part 2. Badobik. Ako muna ako. Baka may ay di okay. Gagan. 2. Lakas mo na may brightness, no? Parang nagtitipid ka. Ay, malakas na pala yun. 2. Wait lang. 1, 2. Naman. Alog mo na lang. 2 2 din. 1. Ano naman? 6. Ah! Ang galing ko, no? Ano ko? 4. Wow. 3. Go. 1. 3. Oh. Ako naman. 6. Ay, 1. 1 nga. 1. Sabi siguro, grabe ka na. 1. Ay, 3. Ano? 6. 1. 6. 5. Naku. 4. Sige na. 2. 2. 1. Ah, 1 lang din. 6. 4. Yan. Ako yung ako dami. 3. 4. 3. 4. 4 din. Bibilang mo ba? Oo. Ito 4 na, ha? 4 na. 5. 3 lang, be. Ayan. 3. 4 na. 5. 5. 5. Ayan. Oh, okay. Yung last. Yung last 5 din. Dapat 5. Kung sino makakuha ng 5, ayun ang winner. Ay, ikaw naman. Ako muna. 5. 2. Okay ko na. 3. Ako. 6. Sayang. 4. Oo eh. 3. Alugin mo na lang. 6. 4. Ano yun? 6. Ay, Lara! Yan na, ako na. 3. Pindutin mo na. 6. 1. 4. 5 yan. 3. 5. 1. 4. 3. 5 yan. 4. Ay! This time, isa ang panalo. Yung nakaraan, ikaw yung natalo, no? Tako, oh.